Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana. Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava. Sleeping. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. ISKCON founder, Deputy founder, Srila Prabhupada Ki. Om Shri His Divine Grace, Srila Bhakti, Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Nama Shajla Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shama Kun Radha Kun. Giri Govardhana Ki, Mathura Vrindavan Dhama Ki, Navadvip Mayapur Dhama Ki, Jagannath Puri Dhama Ki. Hare Krishna Dham, Bunilkanta Kathmandu Nepal Ki. Jamuna Maya Ganga Maya, Shri Vishnavati Maya Ki, Shri Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Sankirtan Yagya Ki, Transcendental Book Distribution Ki, Transcendental Prasadam Distribution Ki, Transcendental Cow Protection Ki, Sāvitryā Bhakta Vrinda Ki, Gaur Premanandi. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Which do we like best? Transcendental book distribution, transcendental prasadam distribution, or transcendental cow protection? One time, Prabhupada was giving initiation to one of his disciples. He told me. एक पटक प्रभुपादले दीक्षा दिँदै हुन्थ्यो आफ्नो शिष्यहरूलाई. I think he's passed away now. लाग्छ कि उहाँ अहिले शरीर छोडिसक्नु भयो. He was called Kushakrata. उहाँलाई कृष्ण कथा थियो. Kushakrata. क्रुश कथा. Yeah. He's a very avadhuta personality. उहाँ एकदम अवधूत व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो. When he joined the movement, जब उहाँ यो हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको थियो, all that he would do, उहाँले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो, he would lie on the floor somewhere. उहाँ भुइँमा जहाँ पनि नम्बसार पर्नुहुन्थ्यो. And read Prabhupada's books. र प्रभुपादको पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो. And when he was asked to do anything, हामीले केही पनि गर भन्दाखेरि he would say, I'm busy, leave me alone. उहाँले मलाई एक्लै छोड, म व्यस्त छु भन्नुहुन्छ. So they told Prabhupada, र उहाँहरूले प्रभुपादजीलाई बताउनुहुन्छ what to do? के गर्ने त्यस्तो परिस्थितिमा. He's just lying, reading Prabhupada's books. ऊ केवल पल्टिरहेछ, प्रभुपादको पुस्तक हेरिरहेछ. Prabhupada just said, tolerate. प्रभुपादजीले भन्नुभयो सहन गर. So when he was initiated, र उहाँ पछि इनिसिएटेड दीक्षित हुनुभयो. he was asked to say what the four regulated principles: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. पछि यी चारवटा नियमहरू माछा मासु नखाने, जुवा तास नखेल्ने, अवैध सम्बन्ध नराख्ने र नसापान नगर्ने. So Prabhupada said, which do you like best? प्रभुपादजीले भन्नुभयो यी चारवटा मध्ये तिमीलाई कुन चाहिँ मन पर्यो त? So everybody laughed. सबै हाँसे त्यहाँ. That was supposed to be a joke. यो जोक नै त हो नि. What to do? Prabhupada had a sense of humor, you know. प्रभुपादलाई यस्तो यो हँसाउने विशेष कला छ. So which verse are we on now? 4:11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuing Dakṣa's tirade and accusation of his son-in-law, Lord Śiva. हामी दक्षद्वारा शिवजीलाई श्राप दिएको अध्याय अगाडि बढाउँदै छौं.
should speak more loud into the mic. eṣaḥ me śiṣyatāṁ śiṣyatām prāpto yan me duhitur. duhitur. agrahīt agrahīt pāṇiṁ pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ mukhataḥ sāvitryā sāvitryām iva śiva sādhuvat sādhuvat. eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto yan me duhitur agrahīt in me duhitur agrahīt pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā iva sādhuvat sāvitryā sādhuvat. eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto yan me duhitur agrahīt in me duhitur agrahīt pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā iva sādhuvat sāvitryā sādhuvat. eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto in me duhitur agrahīt pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā sādhuvat. in me duhitur agrahīt pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā sādhuvat. eṣaḥ me śiṣyatāṁ prāpto in me duhitur agrahīt pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā sādhuvat. eṣaḥ he Śiva हे शिवा उहाँ शिवजी me my मेरो śiṣyatāṁ śiṣyatāṁ subordinate position subordinate position अधीनस्थ पद prāptaḥ प्राप्त accepted एक्सेप्टिङ स्वीकार गरेर yet because किनभने me duhitur of my daughter अफ माई डटर मेरी छोरीको agrahīt he took ग्रहण गरेर pāṇiṁ the hand हात vipra-agni of brāhmaṇas and fire अफ ब्राह्मण एन्ड फायर ब्राह्मण र अग्निको mukhataḥ in the presence उपस्थितिमा sāvitryā Gāyatrī iva like जस्तै sādhuvat like an honest person निष्ठावान पुरुष जस्तै. Translation and purport by His Divine Grace Vaishnava Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai. He has already accepted himself as my subordinate by marrying my daughter in the presence of fire and brāhmaṇas. उनले ब्राह्मण र अग्निको उपस्थितिमा मेरी छोरीसँग विवाह गरेर मेरो अधीनस्थ हुन स्वीकार गरिसकेको छ. He has married my daughter, who is equal to Gāyatrī
and has pretended to be just like an honest person. उसले गायत्री समान मेरी छोरीसँग विवाह गरेको छ र आफूलाई निष्ठावान पुरुष जस्तो देखाएको थियो। Purport. Dakṣa's statement that Lord Śiva pretended to be an honest person means that Śiva was dishonest because in spite of accepting the position of Dakṣa's son-in-law, he was not respectful to Dakṣa. तात्पर्य, दक्षको भनाइअनुसार शिवजी सज्जन नभए पनि सज्जन जस्तो देखिनु भएको थियो भन्ने थियो, किनभने दक्षको ज्वाइँ हुन स्वीकार गरे पनि दक्षप्रति आदरभाव थिएन। Amagyanatimurandasya gyananjana salakaya chakshurmilitam dena tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Savitam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Shri Yuta Padakamalam Shri Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today is very auspicious day. त आज एकदम विशेष तिथि रहेको छ। Shyamananda's appearance day. Yes. श्यामानन्दको आविर्भाव दिवस रहेको छ आज। And Balaram's Rasa Yatra. बलराम रस यात्रा पनि छ। Vamsivadana Thakur. या वंशीवदन ठाकुर आविर्भाव दिवस पनि। And कृष्ण बसन्त रस। श्री कृष्ण बसन्त रस। Shri Krishna Vasant Ras. र श्री कृष्ण बसन्त रस रहेको छ। So so Krishna is the Supreme Personality of Godhead. कृष्ण परम पुरुषोत्तम जो भगवान हुनुहुन्छ। And he had 16,108 wives. र 16,108 वटा गोपीहरू हुनुहुन्छ। Plus he was always feeling separation from the gopis of Vrindavan. तर उहाँ वृन्दावनका गोपीहरूबाट विरह भावमा हुनुहुन्छ। And as a child he was doing Rasa Leela, Sant Ras. र उहाँ एज अ बालकको रूपमा रासलीला। That means first day of spring? First day of spring today. र यो बसन्तको प्रथम दिन हो। Krishna says, of seasons, I am flower bearing spring. कृष्णले बताउनु भएको छ भगवद् गीतामा, म यो जुन विशेष बसन्त ऋतुहरूमध्ये म बसन्ती ऋतु हुँ। So, you know, was Krishna against family life? र कृष्ण कसरी जुन पारिवारिक जीवनबाट फरक देखिनुहुन्छ त? He married 16,108 wives. उहाँले 16,108 वटा श्रीमतीहरू बिहे गर्नुभएको छ। Narad Muni went round all his palaces. Narad Muni went round all his palaces in नारद मुनि Dwarka. उहाँका सम्पूर्ण जति पनि महलहरू थिए महलहरूमा जानुभयो। And he was acting like a perfect householder. उहाँ एउटा पूर्ण पक्का गृहस्थको रूपमा देखिनु भएको थियो। Doing everything perfect. सबै कुरा एकदम पक्का गर्नुभएको थियो। His wives were very annoyed. He would get up early. As soon as the cock crowed, then Krishna would get up. र बिहान चाहिँ जब कुखुरा बाहिर यसरी बोल्छ त्यसरी कृष्ण बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो। And he would start meditation र उहाँले ध्यान गर्नुहुन्थ्यो on himself. र स्वयंमा नै। So there is in spiritual life. त्यो नै भारतीय वैदिक In सभ्यता the हो। spiritual world, Krishna had family life. He had many children. र आध्यात्मिक जगतमा पनि कृष्णको पारिवारिक जीवन छ, बच्चाहरू छन्। He had 10 sons and one daughter by every wife. प्रत्येकबाट 10 वटा पुत्र र एउटा पुत्री हुन्छ। And each of his sons also had 10 sons. र उहाँका पुत्रहरूका पनि हरेकका 10 वटा पुत्रहरू थिए। A family like almost 1 billion. र त्यो परिवार हेर्दाखेरि नै 1 लाखौँ थियो। And he had a nice house, palaces. र राम्रा घरहरू महलहरू थिए। They didn't need electric light like we have electric here. हामीले जस्तो यहाँ जसरी बत्ती बालेका छौँ त्यसरी बत्ती बाल्नु पर्ने थिएन। They didn't have to pay the bill. यसको लागि बिल पनि तिर्नु पर्दैन। To pay electric bill. Because there were so many effulgent jewels. कृष्णका Paris money. How do you say Paris money?
There were self-effulgent jewels everywhere. कृष्णसँग स्वयं प्रकाशित यस्ता मणिहरू थिए, पारस मणिहरू जस्तै। Yeah. It was very, very opulent. उहाँ धेरै एकदमै ऐश्वर्यवान And then हुनुहुन्छ। when Krishna went to Parliament House, कृष्ण त्यो पार्लियामेन्ट अर्थात् यो he सभा became one. He came out of all the palaces and merged into one Krishna and went into the Parliament House. र कृष्णले जुन ती मणिहरू थिए, ती चम्केका मणिहरू थिए, तिनीहरू लिएर उहाँ चाहिँ महलहरूमा जानुहुन्छ। So what am I trying to say? What's that got to do with this business here in this verse? र यहाँ भगवान कृष्णले के गर्नुहुन्छ त उहाँको क्रियाकलाप दिनचर्या त्यसको वर्णन छ। The thing is that Dakṣa was a materialistic. र त्यहाँ यहाँ हेर्न सकिन्छ दक्ष चाहिँ भौतिकवादी देखिन्छन्। He wasn't like Krishna. र उहाँले कृष्णलाई मन पराउनुहुँदैन। Yasyama buddhi kunapechi dhatuke svati kalatadishu bhaumya ijadi yateta buddhi salilena kaichich janesvapigeshu saeva gokara. Very popular in Prabhupada's lectures. यो प्रभुपादजीको प्रवचनमा तपाईले एकदम धेरै सुन्न सक्नुहुन्छ। Yasyama buddhi kunapechi. One who identifies with this bag made of kapha, pitta and vayu. र यो कफ पित्त र वातले बनेको यो झोला रूपी जुन शरीर छ, After all, this body is just a bag. र अन्त्यमा यो जीव पनि यो शरीर एउटा झोला जस्तै हो। It has all these different things in it. र यसमा विभिन्न चीजहरू छन्। One who identifies with that, Yasyama buddhi, svati kalatadi, and thinks that these family members are mine, my children, my wife, blah blah blah. र आफूलाई यो शरीरको रूपमा आफूलाई चिनाउँछ, मेरा श्रीमती, छोरा र विभिन्न यस्ता कुराहरूमा आफूलाई चाहिँ जोड्ने गर्दछ। And my nation, र मेरो राष्ट्र, where I was born, म जहाँ जन्मेको थिएँ, Italy, इटली, etc. विभिन्न। Yasyatma buddhi kunapeti dhatuke यस्या भवति गुणपेस्तु धातुके svadi kaladadishu bhaumya ejadi सोधि कलयातु भूमिस्ततो इति yateta buddhi salilena kahichi. एतेत बुद्धि सोएत कार्तिके। And going to a holy place just to take bath, र पवित्र स्थलमा जानलाई केवल स्नान गर्नको लागि मात्रै जान्छन्। not inquiring about spiritual life there. र आध्यात्मिक जीवनको बारेमा कुनै जिज्ञासा नभइकन। He's no better than a cow or ass. र ऊ गाई र गधाभन्दा केही पनि फरक छैन। So the Dakṣa is just thinking, he's my son-in-law. र दक्षले त्यहाँ सोचिरहेको थियो, यो त मेरो ज्वाइँ हो त। I gave him my beloved daughter. मैले उसलाई मेरो एकदम प्रिय पुत्री दिएको थिएँ। And just look at him. जसलाई म एकदमै माया गर्थेँ। He doesn't even have a house. अहिले उसँग एउटा घर पनि छैन। Does anyone know why? Why did Dakṣa give his daughter Sati to Śiva? Someone can tell me. Anybody know? र किन दियो होला त्यो दक्षले शिवजीलाई चाहिँ घर पनि छैन भन्दैमा शिवजीलाई कसरी छोडिदियो? Why he made that mistake? र उहाँले पछि चाहिँ किन यसरी गल्ती गर्नुभयो? Someone tell me, please. कसैले बताउनुहोस् न। Yeah? Brahma told him. Okay. ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो उहाँलाई। He was following orders of Lord Brahma. र उहाँले ब्रह्माजीको आज्ञाको पालना गर्दै हुनुहुन्छ। So actually it was Lord Brahma's fault. त्यसो भए त हामीले बुझ्न सक्छौँ यो ब्रह्माजीको गल्ती हो। So he wasn't satisfied actually. र उहाँले त्यसरी सन्तुष्ट दिलाउन सक्नुहुन्न। So this is family life. It's a skin disease. We call it, Prabhupada says, skin disease. यो पारिवारिक जीवन हो जुन चाहिँ एउटा छालाको रोग जस्तै हो। I am Shrestha. म Who are Shrestha's here? म Hands up श्रेष्ठ the हुँ। Shrestha's. तपाईहरु को हुनुहुन्छ यहाँ श्रेष्ठ? Any Shrestha's here? कोही श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यहाँ? Unfortunately, nobody's here. दुर्भाग्यवश कोही पनि देखिएन। How about who's hands up those who from Brahmin र को ब्राह्मणबाट हुनुहुन्छ? Brahmin family. ब्राह्मण परिवारबाट। Hands up, come on. हातमाथि गर्नुस्। So you see, you're all thinking I am Brahmin. यहाँ हेरिन्छ 9वटा ब्राह्मणहरू I देखिन्छ। am a Brahmin body. म ब्राह्मणको शरीरमा छु। Hands up who think that I am Rai Limbu. Any Rai Limbus? कोही राई लिम्बू हुनुहुन्छ?
Or how about tapas? कोही थापाहरू हुनुहुन्छ? Who else is there? Maga? Why are you laughing? Why are you laughing? किन हाँस्नु भएको? If you think you're Brahmin or Maga, you're in the same boat, in the same Maya. यदि तपाईँ ब्राह्मण मगर जुन पनि सम्झिनुहुन्छ तपाईँ एउटै स्थितिमा हो, मायामा हो। Everyone is taking so much effort going to the horoscope, going to the jyotish to get my daughter married. र हरेक व्यक्ति एकदम मेहनत गरेका छन्, ज्योतिष कहाँ जान्छन्, कुण्डलीहरू देखाउँछन् र मेरो छोरीको बिहे गर्नु पर्यो भनेर। Thinking, my daughter. ल सम्झिनु कि मेरो पुत्री भनेर। This is illusion actually. यो सबै वास्तवमा यो भ्रम हो। We come into this world without anything. यो संसारमा हामी बिना केही नलिकन आएका छौँ। And then we leave without anything. र हामी केही पनि नलिएर जाँदैछौँ। We're saying, my daughter, my wife, my mobile phone, my car, my all this. र भन्छौँ मेरो श्रीमती, मेरो पुत्री, मेरो मोबाइल, मेरो यो सामान, त्यो भन्दै जोड्छौँ। This is Maya. यो सबै भ्रम हो, माया हो। Janeshva Vigyeshu Seva Gokara. He's no better than a cow or us. Therefore, Dakṣa in the end, he got a goat's head. र हामी त्यस्तो स्वभाव छौँ भने हामी गाई र कुकुरभन्दा फरक स्वभाव छैनौँ। त्यसैले दक्षको पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बोकाको टाउको थियो। So we should be very careful. र हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ। We shouldn't get a goat's head. हामीले यो बोकाको टाउको चाहिँ राख्नु हुँदैन। By thinking I am this body. र हामीलाई यो केवल शरीर सम्झेर। But of course, because we have this body, हुन त हामीसँग यो शरीर छ, there are so many obligations. त्यसमा कुनै दुई मत त छैन। So what do we do? र हामीले गर्ने के त? We have to live in this world, but actually understand that our business is to go back to Godhead. र यो संसार हामी बस्ने, तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो उद्देश्य भनेकै भगवत धाम फर्किनु हो। Now is our chance to develop a love for Krishna and go back to Godhead. र अहिले भगवान कृष्णसँगको त्यो प्रेम बढाउन र भगवत धाम जानुको लागि हाम्रो विशेष मौका छ अहिले। So we have to tolerate our family, tolerate our caste. We have to tolerate all this, our species. र हाम्रो यो शरीर, यो परिवार, हाम्रा यो जातिहरू र हाम्रो यो यौनी सबै कुरा हामीले सहन गर्ने हो। And we have to live in a community, cooperate together. र समुदायमा बसेर एकअर्कासँग मिलेर बस्ने, to go back to Godhead. भगवत धाम जानको निम्ति। Yeah. We've all got different kind of diseases. हामी विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट ग्रसित हुन्छौँ। The greatest disease is birth, old age, disease and death. जन्म मृत्यु जरा व्याधि यी रोगहरू नै छन्। We've all got the same disease. हामीलाई एउटै प्रकारको रोग छ सबैलाई। I was thinking yesterday, I was thinking something. म केही कुरा हिजो सोचिरहेको थिएँ। I'll play. Excuse me, sir. Hello, sir. What is your prison number? तपाईको बिरामी संख्या कति हो? Your birthday. What is your prison number? तपाईको नम्बर कति हो? जन्म. Your birthday, date of birth. जन्म मिति. Your prison number. Every prisoner has a number in the prison. हरेक जेलमा बस्ने व्यक्तिहरुको नम्बर हुन्छ. जेल नम्बर हुन्छ. So, date of birth, please. Huh? No, month, day. Like me. वर्ष महिना गते. My prison number 10-2-45. 10-2-45 महाराजको नम्बर हो. Nilachal, prison number 26-12-90. Prison number 5497. Mataji, prison number. तपाईको जेलको नम्बर कति हो? So anyway, जे भए पनि Krishna's Lord Chaitanya Anachi Ashadi Maya Nashipara Lagi Harinama Mahamantra Lao Tumi Magi. It is from the song Jeev Jago. र भगवान चैतन्यले भन्नुहुन्छ यसरी जीव जागा भनेर भन्नुहुन्छ. I have brought the medicine to destroy this illusion of Maya.
यो मायाको जुन भ्रम छ यसलाई नाश गर्ने मैले औषधि लिएर आएको छु। So we do have grihastha life, हामीसँग हो गृहस्थ जीवन छ, like Bhaktivinoda Thakur. भक्तिविनोद ठाकुरजीको जस्तै। There's so many children. धेरै पुत्रहरू पुत्रीहरू थिए। One of them was Prabhupada's Guru Maharaj. उहाँहरूमध्ये एउटा प्रभुपादजीको गुरु महाराज हुनुहुन्छ। He wrote so many books. उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। I'm going to Mayapur today. म आज मायापुर जाँदैछु। And he had the idea of establishing a big institution like Namhat all over the world. उहाँले संसारभरिको निम्ति नै एउटा ठुलो उहाँको नामको बजार थियो नामहाट। He wrote many books. उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। It's a preaching mission. र उहाँको प्रचार भाव थियो। Like Shyamananda Pandit. उहाँको श्यामानन्द पण्डितको जस्तै। He was a big preacher. उहाँ एकदम ठुलो प्रचारक हुनुहुन्छ। He went to Orissa. र उहाँ ओडिसा जानुभयो। His disciple was Rasikananda. उहाँ रसिकानन्दको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। They were all in ecstasy together. उहाँ एउटा त्यो विशेष भावमा उहाँ डुबुल्की मार्नु भएको थियो। Yeah. So all the people in Orissa there, many Shyamananda Vaishnavas. उहाँ त्यहाँ ओडिसामा धेरै धेरै मानिसहरू श्यामानन्दबाट प्रभावित भएका वैष्णवहरू थिए। So we're going to have so many Nepali Vaishnavas र हामीसँग all over धेरै Nepal नेपाली वैष्णवहरू छैनन् नेपालभरिमा। to awaken us to this fact that we are not this body, we are eternal servants of Krishna. र सबैलाई जगाउनु पर्छ हामी शरीर हैनौँ, हामी भगवान कृष्णको अंश हौँ So भनेर। although we do have our son-in-laws and sister-in-laws and uncles and so on, हामीसँग धेरै छन् आफन्तहरू, दाजुभाइ, दिदी, अङ्कलहरू। this is not our real culture. यो मात्रै केवल वास्तविक संस्कार त होइन। So we can learn from this verse today हामीले आजको यो श्लोकबाट बुझ्न सक्छौँ that this family life, material family life is very ignorant and can spoil everything. र जुन पारिवारिक यो भौतिक परिवार छ यसले चाहिँ हामीलाई बिगार्न सक्छ, यसले भौतिक रूपमा जे पनि हुन सक्छ। And now Dakṣa is going to curse Lord Śiva. अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने दक्षले शिवजीलाई श्राप दिनुहुन्छ। Actually, Lord Śiva will be happy. हुन त भगवान शिवजी खुसी नै हुनुहुन्छ। He won't get the fruits of the sacrifice. उहाँले जति पनि त्यो एकेको छ त्यसको फल स्वीकार्नुहुन्छ। Okay, thank you very much. Hare Krishna. हजुरलाई धन्यवाद। हरे Let's have a कृष्ण। bit time for questions, please. 2 minutes for questions. 2 मिनेट छ कसैको प्रश्न छ भने। I'm finishing early today. आज हामी चाँडै सिद्ध्याउँदैछौँ। Children cries like anything to get his parents. So it is said that to go back home back to God, we have to cry like a child. So but we are very happy. So how to be a candidate to go back home back to God like a children crying for their parents to start. Yeah. Yeah, we have to be convinced that we are suffering. र हामी यो कुरामा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ कि हामी संसारमा दुःख पाइरहेका छौँ भनेर। What's your prison number? तपाईको जेलको नम्बर कति हो? Huh? Huh? 1960 3 And what's your date of birth? What about date of death? तपाईको मृत्युको Do दिन you चाहिँ know? तपाईलाई थाहा छ मृत्युको दिन? This is suffering. भनेपछि हामी दुःख पाइरहेका छौँ त। We don't know when we're going to die. हामी कहिले मर्छौँ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। It's not that because we're in Hare Krishna Dham, त्यो होइन कि हामी हरे कृष्ण धाममा छौँ भन्दैमा you're not going to die. हामी मर्दैन भन्ने होइन। Your body is not going to die. र यो बडी शरीर एक दिन जाने छ। So this is a good. This should be anxiety in our hearts.
र हृदयमा एक प्रकारको यो वेदना हुनु पर्दछ, How did I get here? म यहाँ कसरी आएँ त, What's going to happen? म के गर्ने, अब के हुने हो त मेरो स्थिति, What am I supposed to do? मैले गर्नुपर्ने के हो, अब Get out of this prison. यो जेलबाट कसरी मुक्त हुने। We should hear from the Bhagavatam, Bhagavad Gita. हामीले श्रीमद् भागवतम र भगवत गीताबाट यो श्रवण गर्नुपर्छ। Krishna says to Arjuna, Asochasam visochastvam pragyavadam shabhasase gatasam agatasam chanana sochandipandi. Arjuna was worried about all his family members, relatives, relationships, blah, blah, blah. र कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ जहाँ कि अर्जुन चाहिँ आफ्नो परिवार, छिमेकी, राष्ट्रको बारेमा उहाँले धेरै धेरै चिन्ता गरिरहनु भएको थियो। Many times devotees, they come to me, I can't join Hare Krishna because, my parents' house is falling down. Parents don't have money. र कतिपय भक्तहरूले कहिलेकाहीँ भन्छन् म हाम्रो हरे कृष्णको यो अभियानमा जोडिन पाइरहेको छैन किनकि मेरो परिवारमा मेरो घर भत्केको छ, परिवारमा यस्तो यस्तो समस्या छ। My sister's not married. मेरो बहिनी या छोरीको बिहे भएको छैन। I am the oldest son, so everything rests upon me. म परिवारको ठुलो छोरा हुँ, त्यसैले मेरो जिम्मेवारीहरू धेरै छ। But what does Shastra say? तर शास्त्रले के भन्छ त? What is the real truth? र वास्तविक सत्य के हो त? Is this family life our real truth? के परिवार साँचो, These bodily relations, is that our real truth? कि हाम्रो जुन शारीरिक स्थिति छ त्यो के सच्चा हो? Devashi bhutapjane nam pitrinam. All our obligations, we don't have any obligations actually. जति पनि उपाधि छन्, हुन त हामीसँग केही पनि उपाधि छैन। To the demigods, देवी देवताहरू, to the forefathers, हाम्रा पितृहरू, to our family relations. हाम्रा पारिवारिक सम्बन्धहरू। Nakinkaro nayamanicha raja. Savatmanash, if we surrender to Krishna, we have no more obligations. यदि हामी भगवान कृष्णमा शरणागत भयो भने कुनै पनि यस्ता कुराले असर गर्दैन। So I told this one boy yesterday, र मैले यो कुरा हिजो पनि बताएको थिएँ, day before yesterday. र हिजोभन्दा अगाडि। There's so many ISKCON temples. त्यही त इस्कन मन्दिर छ। In India, hundreds. Just go and forget your family. र इन्डिया तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तिम्रो परिवार Forget बिर्स्यो your daughter. भन्नुहुन्छ। Forget your parents. र तिम्रो परिवारसँग हेर, Go somewhere. Chant Hare Krishna. जाऊ हरे कृष्णमा जाऊ, कहीँ जाऊ। After a few years, they'll forget you. केही वर्षमा तपाईँलाई बिर्सिनुहुन्छ। You have no obligation. त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो आसक्ति छैन। Your real business is to go back to Godhead. तपाईँको वास्तविक तपाईँको उद्देश्य भनेको भगवत धाम जानु हो। This is sadhu. यही नै विज्ञान हो। Prabhupada wrote in his poem, Vrindavan Bhajan. प्रभुपादजीले आफ्नो भजन वृन्दावन भजनमा लेख्नु भएको छ। He said, all my family members, जति पनि मेरा परिवारका सदस्य छन्, just a list of names. उनीहरू केवल नामको लागि छन्। And in the purport, Prabhupada is saying, the families are just bubbles in the ocean. र यी परिवारका जति पनि सदस्य छन् यिनीहरू समुद्रमा पानीका फोकाहरू जस्ता हुन्। Ocean of birth and death. र जन्म र मृत्युको जुन सागर, To wake up from it. र योबाट हामीले माथि उठ्नुपर्छ। Even if you take sannyas and fall down. यदि तपाईँले ल सन्यासै लिनुभयो र तपाईँ फेरि जानुभयो, What's the loss? र तपाईँलाई घाटा नै के छ र? If you spend your whole life looking after your material, mundane family, what's the good? हाम्रो पुरा जीवनभरि नै भौतिक रूपमा यिनीहरूलाई हेरचाह गर्नै बितायो भने के राम्रो भयो त? You'll end up in the same prison. र हामी पनि त्यही जेलमा हुने त छौँ नि। Another stressor, another dog or a cat. अर्को स्टेसनमा यस्तै कुकुर या बिरालो भएर जन्मिन्छ। Yes, our real business is to surrender to Mukunda. त्यसैले हाम्रो उद्देश्य नै त्यो रूपमा शरणागत हुनु हो। That's the whole message of Bhagavad Gita. र यो नै भगवत गीताको एउटा विशेष जादु हो। Savadama parityajya. Just surrender unto me. Savadama. Give up all these kula dharmas, the desh dharmas, every dharma. त्यसैले कृष्णले बताउँछ सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात् सम्पूर्ण यी देशका धर्म, यी सामान्य परिवारका धर्म त्याग। Just accept Krishna as the supreme personality of God. I am his servant. I am spirit soul. र कृष्णलाई नै मेरो परम पुरुष हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहोस्, म उहाँको अंश अंशांश भनेर स्वीकार गर्नुहोस्। Prabhupada said, shoot for the rhinoceros.
प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ त्यो गैँडालाई हेर्ने चेष्टा, गैँडालाई समात्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। Just in this life, try and go back to Godhead. र तपाईँको उद्देश्य भगवत धाम जाने Oh, हुनुपर्छ। you may say, oh, well, what about my mom and dad? What about my sister? What about the house falling down? कसैले सोच्ला मेरो आमा बुवाको के होला, मेरो बहिनीको के हालत होला, मेरो घर भत्किएको छ, के गर्ने? What can you do anyway? तपाईँले गर्न नै के सक्छ र? Can you stop an earthquake if it comes tomorrow? र तपाईँले भोलि उठ्दाखेरि तपाईँको के कुनै स्थिति छ र पक्का? Can you stop the economy of Nepal going broke? नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ बिग्रिँदै गएको छ, यसलाई तपाईँले के सुधार्न सक्नुहुन्छ? You wake up in the morning, you find a 100 rupee note is worthless. र बिहान तपाईँ उठ्ने बित्तिकै 100 रुपियाँ पाउनुभयो भने तपाईँले त्यो कति जस्तो लाग्छ? You can light the fire with it. त्यसमा तपाईँले समात्नु भयो, आगो लगाउनु भयो भने What can we do? के गर्न सक्छौँ त? Tomorrow we wake up with, we got cancer. तपाईँ यति भोलि बिहान उठ्नुभयो, तपाईँ क्यान्सर लाग्यो, What can we do? के गर्न सक्ने? So we're in a desperate situation. हामी एकदम कठिन परिस्थितिमा छौँ। I'm trying to make, he's asked the question, how can we cry हामी कसरी रुने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, like a child बच्चाको जस्तो for his mother? उहाँ आफ्नो माताको निम्ति। And we have to realize we're in a desperate situation. हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी यो एकदम विषम परिस्थितिमा छौँ। And when the child really screams for help, mommy, mommy, जसरी त्यो बच्चा रुन्छ आमाको लागि महाराजले गर्नुभयो जस्तै, then the mother comes running. र त्यसपछि आमा दौडिएर आउनुहुन्छ। She forgets about the milk boiling over. उहाँले आफ्नो भान्सा कोठामा दुध उम्लिरहेको बिर्सेर She thinks her baby is. र बच्चाको निम्ति दौड्नुहुन्छ। So anyway, so Dakṣa, he's convinced I am, Prajapati, I am very great. दक्षले सोचेका थिए कि म त प्रजापति हो, म एकदम महान हो भनेर सम्झेका थिए। And the Lord Śiva is his son-in-law. र शिवजी चाहिँ मेरो ज्वाइँ हुनुहुन्छ भन्ने सम्झे। He's in Maya. उहाँ ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो मायामा। He's insulting Lord Śiva, who's Vaishnavanam yata shambhu. जो उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ शिवजी उहाँ वैष्णवानमा यथासम्भव हुनुहुन्छ। So if some of us can just, okay, clear out of here. कसैले भन्ला कि यो I don't think कुरा there's no loss. र कसैले भन्ला यो सबै कुरा छोडिदियो। Of course, this won't go down very well with Nepali culture. र तपाईँले हेर्नुहुन्छ नेपालमा एकदम राम्रो संस्कृति They'll संस्कार probably छ। shoot me, कसैले मलाई यति गोली हान्यो। All you guys just leave home. घर छोडेर जान सक्छ, No more obligation. कुनै पनि तपाईँले त्यसमा Chant बाधा Hare छैन। Krishna. र हरे कृष्ण Many जप गर्नु। temples in India. You can do service there for a few years. तपाईँले केही वर्ष सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। Is anything wrong with that? त्योभन्दा बाहेक के हुन्छ र? Or do you have to get your degree? र You're going to die unless you finish your education. तपाईँले डिग्री गर्नै पर्ने, तपाईँले त्यसपछि त्यो दुःख मर्ने हुनै पर्ने। You're going to die? तपाईँ के मर्नुहुन्छ त्यो भएर? If you really believe we're not this party with servants of Krishna, clear out of this place, Nepal. तपाईँ यदि यो त्यो रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने यो बाटो माथि उठ्नुहोस्, Or भाग्नुहोस् just go and open a new center. र नयाँ एउटा सेन्टर खोल्नुहोस्। There's so many towns. धेरै in सहरहरू Nepal. छन् If you believe in Bhagavad Gita, go and preach. र भागवतम भागवत लिनुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्। And your family, let them stew in their own juice. Stew, there's a saying in English, let them stew in their own juice. र उनीहरू आफ्नै When you cook something, whatever you cook, it has some juice. र तपाईँले केही पकाउनुहुन्छ त्यो पकाउँदाखेरि त्यसको माथि केही रस हुन्छ So let them just stew in their own juice. र त्यही जुसमा उनीहरू अड्किन दिनुहोस्। But I'll become a sadhu. तपाईँहरू साधु भन्नुहोस्। I'll leave home. I'll become a Hare Krishna. Bye bye. म घर छोडेर म हरे कृष्ण भन्छु, बाई बाई भन्नुहोस्। Unless you want to help me. र त्यसपछि उनीहरूलाई जहाँसुकै जानुहुन्छ नर्क जानिदिनुहोस्। Yeah. So this is one option. यो एउटा अप्सन यो हो। No compromise. त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि यसको लागि कमी कमजोरी नगर्ने। Of course, there are other options. अर्को पनि यसका उपायहरू छन्। Varnashram Dharma, that's an option. Varnashram Dharma. वर्णाश्रम धर्म अर्को तपाईँसँग अर्को अप्सन छ। But what Krishna says, Sava Dharmam Parityajya, Mamekam Sharanam Praja. So give them all up. Surrender unto me. तपाईँ सबै कुरा छोड्नु, सबै धर्म र म माथि शरणागत हुनुहोस् भन्नुभएको छ। So if you do that, then you'll be desperate. We'll be calling on Krishna.
र तपाईले त्यस्तो गर्नुभयो भने कृष्ण आउनुहुन्छ र कृष्णले तपाईलाई स्वीकार्नुहुन्छ। So what will become of me? र यो कुरा चाहिँ हुन्छ नै। And we'll be calling on Krishna for help at every moment. र यस्तो परिस्थितिमा हामी कृष्णलाई सहायताको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare। Okay, thank you. Mahaprasade Govinde, महाप्रसादे गोविन्दे, Namo Brahmani Vaishnavi. नमो ब्रह्मणि वैष्णवे। Oh, still 6:11. The morning is young. Any more questions, please? कसै के प्रश्न छ? Haribo. Brahmaji made to Dakṣa Prajapati, the Prajapati or president of this area. So by that position he thought that okay, I am the maintainer of this and I am the Bhakta of this area. After coming to ISKCON temple, before in the beginning we don't feel anything, but after we become temple president or get some position. Then I think that I am in this position, I am Vaishnava, I am Guru, then such position comes in the heart. So how to be protected from this anartha? Yeah, good question. राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। Everybody bowing down to you, trying to serve you. सबैजना तपाईँलाई दण्डवत गर्छन्, तपाईँलाई सेवा गर्ने प्रयास गर्छन्। It's a disaster. यो एकदम भयभीत छ। Prabhupada's Guru Maharaj said, प्रभुपादजीको गुरु महाराजले बताउनुहुन्छ, organized religion is a necessary evil. र जुन व्यवस्थित रूपमा जुन संस्थापत रूपमा अगाडि गइन्छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई बिगार्ने डरमा भइरहन्छ। It's a danger. यो एकदम भयभीत स्थिति हो। So therefore, Prabhupada's instructions are there to keep our institution out of Maya. र प्रभुपादजीले एउटा उद्देश्य हामीलाई उपदेश पनि दिनुभएको छ कि हाम्रो जुन संस्था छ यसलाई मायाबाट बचाइराख्नुपर्छ। Especially 16 rounds a day. प्राय चाहिँ बुझ्ने हो भने दिनमा कम्तीमा 16 माला। He said of all my instructions, is the most important. र प्रभुपादजीले बताउनु भएको छ यो मेरो एकदम महत्त्वपूर्ण उपदेश हो। So even though we have our positions, our hierarchy, जुन हाम्रो मान प्रतिष्ठा भएका छन् जसको स्थिति छ, if we can follow this rule 16 rounds a day, यदि हामीले यो नियम पालन गर्यौं, कम्तीमा 16 माला जप गर्यौं, following the 4 regulated principles, चारवटा नियमहरू पालन गर्यौं, and cooperating, एकअर्कासँग मेलमिलापमा बस्यौं, then we'll be safe from Maya. त्यसपछि हामी मायाबाट बस्न सक्छौं। Yeah. Then institution can go on. त्यसपछि यो संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। Even though it's, a kind of evil, institution is a kind of evil, but it's necessary to fight the karmi evil, the will of the demons. र यो जुन राक्षसहरूको जगत छ, जुन काम छ, यो स्थिति छ, यसबाट हामीले बस्नु जरुरी छ। Unless we make a stronghold like Prabhupada wanted, then how are we going to preach? प्रभुपादजीले बताउनु भयो जस्तै एकदम बलियो पक्कड बनायो भने हामीले प्रचार गर्न सक्छौं। We have to have our own disciplinary system within our stronghold. हाम्रो आफ्नै अनुशासित एउटा पद्धति छ जसलाई हामी पालन गर्न सक्छौं। Someone does something wrong, someone has to be punished. यदि कसैले के गल्ती गरिरहेछ भने उसले दण्ड पाउनु स्वाभाविकै हो। Therefore Prabhupada made GBC, त्यसैले Governing Body Commission. त्यसैले प्रभुपादले जीबीसी बनाउनु भयो। He wanted organization. र संसारभरि धेरैवटा देशहरू मिश्रित। He wanted intelligence. र यसमा बुद्धि लगाउनु पर्दछ। So these are necessary. यो आवश्यक पनि छ। But it's all based on our following Prabhupada's spiritual instructions. र प्रभुपादले जुन दिनुभएको शिक्षाहरू छ त्यसको आधारमा Somebody has to be leader. कसै न कसैले नेतृत्वकर्ता भन्नै पर्छ। That's the way of organization. संस्थाको यो परिस्थिति नै यस्तै हो। That's how Prabhupada established it.
प्रभुपादले त्यसै गरी नै यो संस्था बनाउनु भएको हो। So we shouldn't be envious. तपाईँ यसमा ईर्ष्यालु अर्थात् Somebody अहङ्कारी has to हुनु be भएन। president, somebody has to be Sankirtan leader, somebody has to be cooking, kitchen in charge, somebody has to be, just how nature, nature works like this. कसैले मन्दिरको अध्यक्ष बन्नै पर्यो, कसैले सङ्कीर्तनको प्रमुख बन्नु पर्यो, कसैले भान्साको प्रमुख हुनु पर्यो। Even animals work like that. हुन त यो जनावरमा पनि त्यो हुन्छ नि। They have their leader, the bull is fighting for leadership. र उनीहरूको पनि एक प्रकारको नेतृत्वकर्ता हुन्छ जनावरहरूको, उनीहरूले पनि अरूसँग प्रतिकार गर्ने हुन्छ। But the main things we have to, each one of us has to maintain our purity and 16 rounds per day and follow the 4 regs. र हामीहरू मध्ये पनि आफ्नो एउटा 4 नियम पालना गर्ने, 16 माला जप गर्ने र आफ्नो चेतना राम्रो स्थितिमा राख्ने हुनुपर्छ। And if we're having a problem, then we should try and get help from other devotees. र हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ भने अरू भक्तहरूबाट सहायता माग्नुपर्छ। Because this is whole, we're all in it together. यो होल्ड हो, यसले सबैलाई एकतामा ल्याउँछ। Not just Nepal, the whole of ISKCON. त्यसैले नेपाल पनि एउटा इस्कनको होल्ड हो। We have a job to do. हाम्रो यो कर्तव्य हो। And the world is in heavy mire right at the moment. र यो संसारमा नै यो मायाको एकदम ठुलो चलखेल छ। Any moment there can be atomic war. यो संसारमा जुन समय जे पनि हुन सक्छ। Now it's closer to atomic war than it ever has been. अहिले जुन लगभग युद्ध हुने सङ्केत देखाइरहेको छ। And all these big cities like Bombay, Delhi, Calcutta, Bangalore, they'll be wiped off the map. बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बेङ्गलोर यिनीहरू कुनै बेला के हुन सक्छ असहज परिस्थितिमा New छन्। York, Berlin, Sydney, Australia, they'll all be finished. न्युयोर्क, बर्लिन, अस्ट्रेलिया, सिडनी यिनीहरू लगभग सिद्धिने अवस्थामा देखिन्छन्। Your 100 rupee note will be worthless. यो 100 रुपैयाँ सबै कुनै अर्थहीन हुनेछन्। There will be no more transport, no more internet, no more communications. इन्टरनेट, ट्रान्सपोर्ट यस्ता कुराको समस्या हुँदै गएको छ। And we have to go back to the village. र हामीले फेरि फर्केर गाउँ जानुपर्छ। I'm going back to Ramechap soon. र पछि म फर्केर फेरि पुनः रामेछाप जानेछु चाँडै। Raganuga's family wants to give us their land. त्यहाँ उहाँको परिवारले जमिन दिँदै हुनुहुन्छ भक्तको। I don't know why, because there may be a bomb on Kathmandu. थाहा छैन किनकि यो काठमाडौँमा जन्मे भनेर हो कि। One small atomic bomb. We're finished here also. Finished. र हामीहरू पनि एकै क्षणमा त्यसलाई सिद्ध्याउन सकिन सक्छौँ। These are facts, I'm not just making it up. र यो स्थिति नै हो, त्यसैले हामीले सहायता लिनुपर्छ। So then, still we have to be Krishna conscious. तर पनि हामीले कृष्ण भावना भावित हुनु जरुरी छ। So, so we need our brains, we need organization, we need planning. हाम्रो योजनाहरू हुनुपर्छ, हाम्रो संस्थागत विकासहरू सबै हुनु जरुरी छ। Make a plan for the future. र हामीले भविष्यको लागि योजना बनाउनु पर्छ। Future, future is there. हाम्रो भविष्य छ। Prabhupada said we should mold our lives in such a way that we can never forget Krishna. र हामीले यस्तो तरिकाले क्रियाकलाप गर्नुपर्छ कि हामीले कृष्ण बिर्सिनु नै नपरोस्। And then at the time of death, we'll be ready to go to Krishna. त मृत्युकालमा हामी कृष्ण कहाँ जानुको लागि तम तयार हुनुपर्छ। Whether we're grihasta, whether we're brahmachari, whether we're sannyastas, it doesn't matter. चाहे गृहस्थ हो या चाहे ब्रह्मचारी चाहे सन्यास त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। Whatever's convenient. र हामीलाई जे सहज छ त्यो So we गर्ने। can chant our 16 rounds. जे होस् हामी 16 माला जप गर्ने हो। Follow the 4 regular principles. 4 नियम पालना गर्ने हो। So Prabhupada said many times, he gave the example र प्रभुपादजीले धेरै पटक यो उदाहरण दिनुभएको छ। of an iron rod. If you have an iron rod, poker, एउटा फलामको रड छ जस्तै काम गर्नेहरूले if गर्छन्। you put the poker in the fire, यदि त्यसलाई हामीले अग्निमा राख्यौँ भने it becomes red hot. त्यो एकदम रातो तातो हुन्छ। It's no longer iron. ऊ केवल त्यहाँ फलाम मात्रै रहँदैन। Fire, it will burn whatever it touches. र त्यो अग्निलाई स्पर्श गरेर त्यो पनि आगो बनेको हुन्छ। So if we mold our lives in such a way that we are always remembering Krishna, हामीले आफ्नो जीवन त्यो अनुसार ढल्काउनु पर्छ कि सधैँ हामीले कृष्णको स्मरण गर्न सकियोस्। then whenever we have to leave our body, we'll go back out of this prison house. र जुन बेला हामीले शरीर छोड्नु त्यो बेला हामी यो जेलबाट मुक्त हुनेछौँ। Srila Prabhupada King. जय So thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण Mahaprasadam ki jai. जय। One more question? No?
Okay. What's the question? What's the question? Generally, I have to say that while chanting, we have to keep our beats above our abdomen. So, I have seen devotee chanting in different way. So, what is the proper way of chanting? Yeah, there are so many rules. यहाँ धेरै नियमहरू छन्, There are so many रुल्स. धेरै छन् यस्ता नीति नियमहरू. The best way is to remember Krishna when we're chanting. र तपाईँले जप गर्दाखेरि कृष्णको स्मरण गर्नु पर्यो, जप्नु पर्यो. Best is to hear the holy name. That's the bottom line. मुख्य कुरा तपाईँले हरिनाम सुन्नु पर्यो. What happens if someone's in bed in hospital? यदि मान्छे अस्पतालमा बिरामी छ भने के गर्ने? उत्तर, It's according to time and circumstance. उसको समयकाल परिस्थिति अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ. Ideally, okay, keep your beads above your waist. That's good. ठिक छ, त्यो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा यसरी जप्नु राम्रो हो. But it may not be practical for some people. र सबै व्यक्तिको लागि यो व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ. So then what? र त्यसैले तपाईँले त्यो अनुसार काम गर्नुहोस्. They go to hell? र त्यस्तै मात्रै गर्ने हो भने त्यो मान्छे नर्क जान सक्छ नि. So, yes, keep our beads above our waist. That's a good idea. र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्. But if we're so attached to rules and regulations that we forget the purpose of life, यदि हामी नीति र नियमप्रति यसरी एकदम अडिक छौँ तर हाम्रो that's called जीवनको उद्देश्य बिर्सिन्छौँ niyamagraha. भने Niyamagraha. यसलाई नियम आग्रह भनिन्छ. If we go around looking at everyone, hey, his beads are below his waist, he's in Maya. र यदि कसैले हामीलाई अरूलाई देखेर अरूको कुनै नराम्रो गुण देखेर उसलाई केही कुरा भनिरहेको छ भने त्यो भ्रममा छ. How do you think Prabhupada spread this movement? र प्रभुपादले कसरी यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो होला त? Because he loved us. किनकि उहाँले हामीलाई एकदम स्नेह गर्नुहुन्थ्यो. Prabhupada said it, those early days in New York, America, प्रभुपादले बताउनुहुन्छ ती सुरुवाती दिनहरू न्युयोर्क अमेरिकामा they were happy days. तिनीहरू एकदम खुसीका दिन थिए. You know why Prabhupada said they were happy days? किन प्रभुपादले भन्नु होला कि ती दिन खुसीका दिन थिए भनेर? Why did Prabhupada say they were happy days? किन प्रभुपादले खुसी दिन भन्नुभयो होला? He said, because किनकि I didn't have to chastise anyone. मैले कसैले नै यसरी गाली गर्नु पर्दैन थियो. You know, just like children. र You सबै can't chastise a child because, because he's just a child. तपाईले बच्चाहरुलाई गाली गर्न सक्नुहुन्न किनकि उ बच्चा हो त. अब बच्चालाई कसरी गाली गर्ने? So in the beginning we're just like children in spiritual life. र सुरुवातमा हामी बच्चाहरु जस्ता हुन्छौं आध्यात्मिक जीवनमा. If some new bhakta, you seen some new bhakta is chanting with his beads on the floor, यदि तपाईले नयाँ भक्त आएको छ, यदि उ भुइँमा राखेर पनि जप गरिरहेको छ भने what are you going to say? तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त? At least he's chanting. कम्तिमा उले जप त गरिरहेछ. It's a big step for his life. उसको जीवनको लागि एउटा ठूलो स्थिति हो त्यो. So we have to consider who we're dealing with. र हामीले सम्झिनु पर्छ कि हामी वास्तवमा हाम्रो स्थिति पनि के थियो. Somebody walks in the door and wants, oh, can I have some japa mala? कसैले चाहिँ यसमा अड्किरहन्छ, बसिरहन्छ, उले भन्छ मैले मेरो जप. And then you immediately jump on him and say, don't keep it, keep your mala above the waist, do this, do this. र तपाईले भन्नुभयो कि त्यो जप गरेर बेला चाहिँ तिम्रो पेट भन्दा माथि राख्नु पर्छ माला भनेर मात्र तपाईले नियम त्यो यो भन्नुभयो भने he may think, I don't want to be a Hare Krishna. र उले भन्छ ए म भए म हरे कृष्ण भन्दिनँ भन्दैला उले. Let him just chant Hare Krishna. यस उलाई हरे कृष्ण जप्न दिनुस् न. It's the beginning, सुरुमा उले जप गरोस्. You have to be tolerant. र तपाईले यो कुरा त सहन गर्नुपर्छ. Prabhupada was very tolerant. र प्रभुपाद एकदम धेरै सहनशील हुनुहुन्थ्यो. Yeah. There's so many stories. यस्ता धेरै कथाहरू छन्. Prabhupada Leelamrita. प्रभुपाद लीलामृतमा. Yeah. Of course, if we're developing a higher standard,
हुन त हामीले यदि राम्रो प्रकारको स्थिति बनाउन सक्यौँ भने with initiated devotees, हामीले भक्तहरूलाई दीक्षित बनायौँ, then we can be more strict. त्यसपछि अझ राम्रो हामी अझ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन पनि सक्छौँ। But our society is not the society for rules and regulations. हाम्रो समाज भनेको नीति र नियमहरूको निम्ति मात्र होइन, Our society is, how to say, Hare Krishna movement. हाम्रो समाज भनेको हरे कृष्ण अभियानको लागि हो। We want everyone to chant Hare Krishna. हामी हरेकलाई नै हरे कृष्ण जप्न प्रेरित गर्छौँ। Whether their beads are below their waist or not, we are not particularly worried. र त्यसमा ऊ जस्तोसुकै स्थितिमा होस् जहाँसुकै होस् हामी त्यसमा केही चिन्तित हुँदैनौँ। As long as they chant Hare Krishna. मुख्य कुरा कि उनीहरूले हरे कृष्ण जपेको हुनुपर्छ। Hare Krishna Hare movement ki jai. जय Thank you. Guru Srila Prabhupada ki jai. जय। Nice question, thank you. राम्रो प्रश्न छ, धन्यवाद। Now wash your hands, Prabhupada wrote to me. प्रभुपादले मलाई बताउनु भएको थियो कि तपाईँहरू पनि आफ्नो हात धुनुहोस्। After eating, wash your hands and mouth. खाएपछि तपाईँले आफ्नो हात र मुख धुनुहोस्। He wants to last. Hey, Neelacham. Did you get any? Sakyo. Hare Krishna, Krishna Krishna,